सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 नंबर वार्ड के रहने वाले युवक शिवम पालित यानी ईशान 4 दिनों से लापता था। उस लापता युवक का शव शुक्रवार को फांसीदेवा के झमकलाल जोत के कैनल से बरामद किया गया है। आरोप है कि युवक के होने वाले ससुराल के लोगों ने ही उसकी हत्या कर कैनल में फेंक दिया है। गुरुवार रात को इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना देखी गई। पता चला है कि 18 नंबर वार्ड के सब्जी व्यवसायी शिवम पालित पिछले 16 फरवरी से लापता था। मृतक के परिजनों के अनुसार शिवम का एक युवती के साथ प्रेम संपर्क था। युवती के परिजन इस संपर्क को लेकर नाराज रहने के कारण ये दोनों कई दिनों से अलग रह रहे थे, लेकिन बाद में दोनों परिवारों के लोगों ने उनकी शादी के लिए राजी हो गए थे, जिसके अनुसार गुरुवार को शादी होनी थी। जिसके ठीक 4 दिन पहले अचानक वह युवक स्कूटी के साथ लापता हो गया। बाद में पुलिस ने स्कूटी को फुलबाड़ी कंचनबाड़ी इलाके के कैनल ब्रिज के पास से बरामद किया था। गुरुवार रात को स्थानीय लोगों ने झमकलाल जोत के लॉक गेट के पास एक शव को बहता हुआ देखा। पुलिस ने शव को बरामद कर शिवम का शव होने का दावा किया। साथ ही शिवम के परिजनों ने आकर शव की पहचान की। साथ ही युवती के परिजनों पर शिवम की हत्या करने का आरोप लगाया। परिवार के सदस्यों का अनुमान है कि 4 दिनों तक शिवम को किसी स्थान पर रखकर उसे शारीरिक यातनाएं दी गई थी, क्योंकि उसके शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान पाए गए थे। शुक्रवार को परिजनों की ओर से फांसीदेवा थाने में युवती के परिवार के सदस्यों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। এবার বডিটা যখন আমরা আসলাম এসে দেখে শনাক্ত করে দেখলাম যে ওর আমাদেরই ছেলের বডি, কিন্তু বডির যা দেখলাম আকৃতি, বডির পা কাটা, পেছনে মাথায় কোপ দেওয়া। এখন আমরা তো নিজেদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমার মনে হচ্ছে যে এটা একদম ওকে প্ল্যান করে 3 দিন আটকে রেখে আজকে মার্ডার করে ওখানে ফেলে দিয়েছে। একদম তাজা বডি, এটা কেউ বলতে পারবে না যে 4 দিন আগে একটা লোক সুইসাইড করা বডি। এবার হচ্ছে বডি পাওয়া গেছে, এখন এই ফাঁসি দেওয়া থানায় নিয়ে আসছে। আমরা থানাতে আসছি, আমরা এফআইআর করব। আমরা যে ওকে মারলো ওই মেয়ে প্লাস মেয়ের পরিবার, বিশেষ করে ওর মামা একটা আছে কি খুব গুন্ডা টাইপের, এরা মিলে ওকে আটকে রেখে মার্ডার করছে। আমরা বলবো প্রশাসনের কাছে একটা বাচ্চা ছেলেকে মার্ডার করা হয়েছে, এটা যাতে ওনারা সিরিয়াসলি নেয়। আমরাও ছাড়বো না, আমরাও প্রশাসনকে চাপ দেব যাতে এটা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নেয়। আজ যদি সম্ভব হয় আজকেই ধরুক, কারণ ওরা পালাবে, অথবা কাল রাত্রে আধা রাত্রে ওকে মার্ডার করা হয়েছে। ওকে ওর শরীরে 2-3 জায়গায় কোপের দাগ আছে। ডেড বডি দেখার পরে আমি সত্যিকারে অচম্বিত যে যদি ক্যানালে লাফ দিয়ে পড়ে থাকে এই অস্বাভাবিক বডি হবে না। মাথার পিছনে কোপ মারা আছে, পায়ের গোড়ালি নখ কাটা আছে, পিছন সাইডে দেখতে পেলাম না যেহেতু চিৎ করা আছে, পিছনে পিঠে কি আছে কিনা দাগটাক দেখতে পাইনি। আমার মনে হচ্ছে এটা অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু, এবং এটাকে আমি মনে করি সুপরিকল্পিত খুন করে গত রাত্রে বা পরশুদিন সকালে ফেলে গেছে। কারণ হচ্ছে এই মৃত্যুটা 5 দিন আগের মৃত্যু না। 5 দিন আগের মৃত্যু আমার জীবনে অনেক আমি দেখছি থানাতে ভুলে যায়, ছেলেটা একদম ভুলে ওঠেনি।